Nur Sambakis binti Zainul Rijal. My registration number is 01-1919F174. Okay, case scenario. You are hired as a new software development leader at a new fast food restaurant in Ipoh, and you are assigned a task by the manager. You have to develop an online order system for the restaurant. The restaurant also provide order delivery, and 10% will be charged to the customer. In the process of developing the system, you must apply and use variable and operator, input and output stream, branching statement, array, class, and object concept, inheritance and exception handling machine. Your program must have at least this requirement and specification. The first point of entry of the system is the login process and the authentication. A. Provide an appropriate login for the customer. The username is checked against the email address. If the customer enter the wrong username or password for more than 3 times, they need to wait 10 seconds before they can log into the system again. Extra bonus mark. While waiting for the next change to login, a countdown timer will indicate the timer remaining for the next attempt. If wrong input entered, prompt an appropriate message to the customer and ask them to continue or exit the system. Okay, number 2, example of fast food ordering automated system menu. A. List of food and drink including the price. Order from including confirmation, cancel or update order. C. Ordering bill. D. Exit. Okay, number 3, example of fast food ordering system flow. A. Log in into the system. B. Display the menu. C. Choose whether to dine in or delivery. D. Choose food, drink and quantity. E. Confirm or update or cancel order. F. Choose payment method. G. Display order bill. H. Exit system. For the system reference, you can visit any fast food online ordering system as your guideline. Okay, introduction. State simply the exception handling capability of Java make it possible for you to monitor for exception condition within your program. Transfer control to special exception handling code which your design if an exception condition occur. Advantage of using exception handling. According to Lampard and Walras, exception handling provide the following advantage over traditional error management technique. Separating error handling code from regular code, propagating errors up the call stack, grouping error type and error differentiation, declaring an exception. If the code in a method can throw a check exception and the method does not provide an exception handler for the type of exception object throw, the method must declare that it can throw the exception. The throw keyword is used the method declaration to declare that it throws an exception of a particular type. Any check exception that can be thrown by a method is a part of the method's programming interface. See the read method of the input stream class which throw IO exception. For example, user of a method must know about the exception that a method can throw in order to be able to handle them. Thus, we must declare the exception that the method can throw in the method signature. Okay, next. Nama saya Nurafika binti Muhammad Izzuan, nombor matrik 01 DDT 19F1204. Jadi saya akan tunjukkan coding. Yang pertama, mengikut soalan yang pertama yang dikehendaki iaitu first point of entry of the system is login process and the authentication. Jadi di coding yang pertama ni adalah saya namakan sebagai class project eccentric. Di dalam PSVM ni saya letakkan buffer reader. Di dalam buffer reader ni ada string username, password. So di dalam string username ni kita akan masukkan username yang perlu dimasukkan oleh customer atau pengguna. Jadi untuk validkan pengguna masuk ke dalam laman ini adalah molen@gmail.com, manakala password adalah 1234. Sekiranya pengguna telah masukkan password dan username yang betul, maka sistem Outprint akan mengeluarkan welcome. Jadi yang pertama adalah kita perlu masukkan information tu, iaitu kena masukkan enter username. Jadi saya masukkan username. So sekiranya saya menggunakan
sekiranya pengguna memasukkan username selain daripada molen@gmail.com sebanyak 3 kali, maka sistem Outprint akan mengeluarkan your username is invalid. So pengguna hanya perlu masuk sebanyak 3 kali saja. Sekiranya lebih daripada itu, dia akan mengeluarkan sistem Outprint iaitu too many attempt, please wait. Jadi timer anti new timer ni saya akan buat kelas baru di bawah sekali, saya akan tunjukkan. Jadi seterusnya saya akan tunjukkan. So sekiranya kau nak sambung, tekan nombor 1 sebagai yes, nombor 2 no. Kita akan masukkan password pula, iaitu masukkan password 12345. Sekiranya lain daripada itu, password akan mengeluarkan your password is invalid. Lebih daripada 3 juga akan mengeluarkan your password invalid. Jadi limit sebanyak 3 kali sahaja. Lebih daripada itu, dia akan mengeluarkan sistem Outprint too many attempt, please wait. Jadi lepas masukkan username dan password yang betul, sekiranya betul, ingin meneruskan perlu menekan nombor 1 sebagai yes, insert number 1 atau no, insert number 2. Kemudian selepas selesai masuk username dan password yang betul, kemudian pengguna boleh masuk di dalam menu yang ada di bawah ini. Okay, so saya akan sambungkan coding selepas part Ika. Okay, nama saya Nur Fakrul binti Muhammad Sa'ad, nama menteri 01 DT 19F1195. Okay, so kat sini selepas dah berjaya masukkan username and password, sistem Outprint akan tunjukkan login successful. Makna dia dah berjaya, so dia akan print out kan welcome to Lalaran Restaurant. So kat sini dia akan output, dia akan paparkan food list, list makanan beserta dengan harga makanan tersebut. So kat sini user akan enter pilihan makanan yang dia nak buat. So kat sini user akan masukkan kod berdasarkan list makanan yang dipaparkan. So kat sini dimasukkan kod and then kuantiti berapa user nak user perlukan. So kat sini function switch dia akan paparkan sama ada kita akan pilih pilihan yang kita nak buat. Then selepas kita dah buat pilihan, so dia akan paparkan lagi sama ada kita mahu order itu adalah untuk dine-in ataupun delivery. So lepas kita dah pilih sama ada dine-in atau delivery, so dia akan paparkan jumlah total payment untuk makanan yang diorder beserta sekali dengan total bagi order sama ada kita nak dine-in ataupun delivery. So kalau pilih delivery, charge yang dikenakan adalah sebanyak RM4. So kat sini lepas dah payment, so dia akan pay out kan enter a letter. Dan kat sini ada kelas baru iaitu kelas timer extend to treat. Okay, next bagi kelas timer extend to treat, Ika akan sambung. Okay, untuk kelas timer extend to treat, dia berkait dengan yang pertama, berkait pada kelas project extend treat, di mana pengguna diberi masa sebanyak 10 saat untuk proses. Jadi ini adalah function untuk kelas timer extend iaitu timer. Jadi pengguna akan diberi masa sebanyak 10 saat untuk proses. So di sini kami menggunakan catch interrupt exception. Assalamualaikum, nama saya Nadia binti Ahmad Zaini, nombor metrik 01 DDT 19F181. So saya akan tunjukkan demo output untuk projek. So first sekali kita type Java project, nama file yang kita receive pada notepad. So saya isi project.java, enter. Okay, once dah enter, so tak ada apa-apa masalah. So kita boleh type Java project. Enter.
Okay, once ke enter, program akan welcome and then dia suruh masukkan username. Contoh username, saya masukkan Mulan gmail.com, enter. And then password, contoh password 123456. Okay, once kat situ dia akan, program akan tulis login successful and then dia akan bagi food list. So setiap food list ni ada kod dia tersendiri. So kita boleh enter kod ikut apa yang kita nak order. So contoh kat sini saya nak order burger anak. So saya akan enter kod 2. Okay, enter. And then dia akan tanya quantity food yang kita nak. So contoh saya nak 2 untuk burger anak, enter. Okay, dia akan total kat situ 2 burger anak untuk 2 burger RM24. So dia kat situ dia akan tanya lagi untuk kod. So kalau dah tak nak order apa-apa, so saya dah tak nak order apa-apa, saya enter kosong, enter and then 0. Okay, bila nak enter 0, dia program terus akan tanya untuk dine in or delivery. So untuk dine in press 1, delivery press 2. So saya nak delivery, saya press 2. Okay, kat situ dia akan tulis the actual payment RM28. Okay, so kat sini total payment ni dia naik RM4 sebab delivery kat situ untuk coding kita dah setkan delivery RM4. So total payment nanti dia akan tambah RM4. So jadi RM28. Okay, jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, seterusnya summary. However, the use of exception handling does not spare you from the hard work of detecting, reporting and handling error. What it does is provide a means to separate the detail of what to do when something out of the ordinary happens from the normal logical flow of the program code. In this chapter, we have learned exception in the object-oriented programming and C# in particular. We have learned how to handle exception using the try-catch construct, how to pass them to the calling methods, and how to throw standard or our own exception using the throw construct. We have given various examples for using exception in this task. We have looked at the types of exception and the exceptions hierarchy in the topic. At the end, we have looked at the advantage of using exception, best practice, and how to declare them in handling exception. Okay, that's all from us. Thank you.